فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے کریم نگر شہر میں ایک ہوٹل انتظامیہ نے افتتاح کے موقع پر عوام کے لیے صرف 1 روپے میں چکن بریانی فروخت کرنے کا آفر رکھا تھا، جس پر 1 روپے میں بریانی لینے کے لیے ہوٹل میں ہجوم امڑ پڑا اور کئی افراد نے اس آفر کے تحت 1 روپے کی نوٹ حوالے کرتے ہوئے بریانی کے پیکٹ حاصل کیے، لیکن کئی لوگوں کو بریانی نہ ملنے پر مایوس لوٹنا پڑا اور کئی گاہکوں نے ہوٹل انتظامیہ سے بحث و تکرار کی۔ بعض نے ہوٹل مالک پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کریم نگر شہر کے گیتا بھون چوراہے کے پاس امپیریل کے نام سے ایک نئی ہوٹل کا افتتاح عمل میں آیا۔ ہوٹل مینیجر نے 1 روپے میں چکن بریانی کی پیشکش کی خبر عام کر دی، جس کے ساتھ ہی اندرون 10 منٹ تقریباً 800 پارسل ہوٹل انتظامیہ نے فروخت کر دیے۔ تاہم اس کے بعد عوام کا ایک بڑا ہجوم ہوٹل پہنچ گیا، جس پر ہوٹل انتظامیہ پریشان ہو گیا۔ ان افراد نے بریانی ختم ہونے پر ہوٹل انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کیا۔ جھگڑے اور ٹریفک کے بڑھتے مسائل پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے کی سرزنش کی اور عوام کو منتشر کر دیا۔ تلنگانہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر وی سی رویندر اینٹی کرپشن بیورو کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ اے سی بی کے حکام نے انہیں حیدرآباد کے تارناکہ میں واقع ان کی رہائش گاہ پر 50,000 روپے رشوت لیتے ہوئے پکڑ لیا۔ بھیمگل میں امتحانی مرکز قائم کرنے کے لیے شنکر نامی شخص سے 50,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے اے سی بی کے حکام نے دعویٰ کر کے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ فی الحال اے سی بی کے عہدیداران وی سی کے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں۔ اضافی مسافروں کے رش کو پورا کرنے کے لیے ساؤتھ سینٹرل ریلوے ایس سی آر کی جانب سے تعینات خصوصی ٹرینیں اگست کے آخری ہفتے تک مختلف مقامات کے درمیان چلائی جائیں گی۔ نرساپور 07631 کے درمیان چلنے والی ٹرینوں کے آپریشن کو 1 جولائی سے 26 اگست تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اسی طرح نرساپور حیدرآباد 07632 ٹرین کو 2 جولائی سے 27 اگست تک بڑھایا گیا۔ حیدرآباد تروپتی 07643 ٹرین کو 3 جولائی سے 2 اگست تک اور تروپتی حیدرآباد 07644 ٹرین کو 4 جولائی سے 29 اگست تک بڑھایا گیا ہے۔ حیدرآباد کے سائبر کرائمز یونٹ نے ممبئی سے 4 افراد کو گرفتار کر لیا، جس میں ایک نائجیرین شہری بھی شامل ہے، جس میں ایک فارماسیوٹیکل ریسرچر اور مینوفیکچرر کو 87 لاکھ روپے کا دھوکہ دیا گیا ہے۔ ملزمین کی شناخت ونسٹ ابھادوے، 37 سالہ، شکیل اروند مشرا اور سیف اللہ خان کے طور پر کی گئی ہیں۔ پولیس نے مزید کہا کہ انڈین پینل کوڈ کے تحت مقدمات درج کیا گیا ہے۔ مرکزی ملزم کرسٹوفر مفرور تھا، جو امریکہ کی لیکسو فارما کمپنی کا ڈاکٹر آرتھر ولیمز ظاہر کر رہا تھا۔ صدر دروپتی مرمو نے آج صبح ایئر فورس اکیڈمی ڈونڈیگل میں کمبائنڈ گریجویشن پریڈ کا جائزہ لیا۔ صدر جمہوریہ دروپتی مرمو کے دورہ تلنگانہ کا آج دوسرا دن تھا۔ اے ایف اے کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ صدر جائزہ افسر تھیں۔ صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے شہر حیدرآباد کی ڈونڈیگل کی ایئر فورس اکیڈمی میں کمبائنڈ گریجویشن پریڈ کا معائنہ کیا۔ صدر جمہوریہ 2 روزہ دورہ حیدرآباد پر جمعہ کی شام شہر پہنچی تھیں۔ 211ویں کورس کی کمبائنڈ گریجویشن پریڈ مکمل فوجی شان کے ساتھ منعقد کی گئی۔ اس کے ذریعے بھارتی فضائیہ کے مختلف برانچز کے فلائٹ کیڈٹس کی مطلوبہ اور چیلنجز سے بھری تربیت کی تکمیل ہو گئی۔ صدر جمہوریہ اس تقریب کی مہمان خصوصی تھیں۔ اس پریڈ کے بعد پی سی 7 ریز تربیت طیارے کا ایروبیٹکس ڈسپلے کیا گیا۔
वजीर दिफा और लखनऊ के रुकन पार्लियामेंट राजनाथ सिंह से रोजा लखनऊ के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन राजनाथ सिंह लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सबसे पहले सीधे दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुंचे। यहां उन्होंने उलमा के अलावा जेर तालीम तलबा से भी बातचीत की। हवाई अड्डे से सीधे नदवा पहुंचने वाले वजीर दिफा ने नदवतुल उलमा के नाजिम मरहूम मौलाना रबी हसन नदवी के इंतकाल पर उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने नदवत के प्रिंसिपल मौलाना डॉक्टर सैयदुर रहमान आजमी नदवी से मुलाकात की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान नदवा के नाजिम मौलाना बिलाल हुसैनी नदवी और नदवा के नाजिम आम मौलाना रबी हुसैनी नदवी के भतीजे मौलाना जाफर मसूद हुसैनी नदवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिका आमद पर उनके इस्तकबाल की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म मोदी 21 जून को 4 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच रहे हैं। अमेरिकी हुकूमत भी वज़ीर आज़म हिंद के दौरे पर बहुत गहरी नज़र रख रही है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मोदी के एजाज़ में अमेरिकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस के बाहर हिंदुस्तानी तिरंगा, कौमी परचम और अमेरिकी परचम एक साथ लहराया गया। हिंदुस्तानी मिजाज शहरी ये देख कर खुश हैं। वो इसे हिंदुस्तान की इज्जत और फख्र के नुक्ते नजर से देख रहा है। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मोदी 23 जून को रोनाल्ड रेगन बिल्डिंग और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मदऊ रहनुमाओं से खिताब करेंगे। इसके बाद अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन हिंदुस्तानी रहनुमा के एजाज में जोहराना देंगे। यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन आज यानी जुमा 16 जून को भी जारी है और रूसी फौज यूक्रेन की जमीनों पर मजीद कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान कीव की अफवाज मगरिब की फौजी मदद से अपनी जमीनों को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। डोनेस्क के कायम मुकाम सदर डेनिस पोशलिन ने इंकशाफ किया है कि आर्टियोमोफिक्स में रूसी दिफाई दस्तों को यूक्रेन की फौज की तरफ से गैर मामूली दरअंदाजी की कोशिशों का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन की फौज रूसी अफवाज की पेशरफ्त को रोकने और उसे जारहाना कार्रवाइयों से रोकने के लिए बड़ी कार्रवाइयां कर रही हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।